jana nai tong na joto khapangni tako bukuk songna paiplaya hamjak matai khaka hamya pharai jengjako sintini panda autako bukuk nor saimana sing sini durdosan panda brum brum no belakira nangkuk mani koglab no tui sing salayo jorao ngai tongmani ngai thangmani ma buskango tamo ongnai sini tipara sarangni hamkrai kabang ma dal bidal koglam no tui nyo sing panda brum brum no salayo awa haino sing tini no salanyai sini sing saiman ka salkisa sekang TTA disiwo town community bill pass ngai thangmani aw sing ka sing taw saiman tini saiman lanya pandani bising tui o TTA disiwo town bill je pass town community bill je pass mani abuni bising tui sini tipara saba edisi amsayo tongnai rokni bagai busu jate hamkrangi man a samung boba ke khlajak nai buskango boba hai samung betang rok nai abunu tui sing tini koglam salanyai oba hai tini nangkung mani koglam panda sanani bagai sini pano tini phaimanjak phajak hasteni land revenue minister borong gunang sar NC Deborma bumung sosai sanan thangke Narendra Chandra Deborma angga sarna sini pana phaimanjak phaimabe bele bele kan khaka hamlam sogotei khulumu angga sar singto khnawiman ka salge sekangje TTADC area wo town community bill pass ngai thangmani angga ko town community bill town ni bagi pass nan nangka eba town ni bagi bonus tu bunani nangka bono tei kisi sa saikana sar pulano mo program nai tongai rongno yotono no khakaham yafaru tini jongoro TTA addition establishment of town committee ain awon ti ko program khalenan bagai oro chong chesta khai tongo town committee bill সাধারণ ভাবে আহে কেন পত্র করব আবো আওয়াই খাইজাগো আসল কখন করা ও বিল টাউন কমিটির যে বিল ও বিল মানে একটা আইনি খসড়া ড্রাফট ও আইনি যে খসড়া বা ড্রাফট আপনার বিল এখানে ও বিল নো जे बिनि जे राज्य ति खयै अब पासुं को खाकै अब ओलखै आइनंगो अंगाय TTA एडिशन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टाउन कमिटी बिल ताबुनि बिल अब 2016 नि TTA एडिशन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टाउन कमिटी बिल 2016 ओ बिल प्रोसेस अंगुई राज्यपाल ने अनुमोदन महाकाय नोटिफिकेशन इशू खाई आपको अब आइन थांसे आइन कार्यक्रम थांसे टाउन कमिटी एडिशियल को तामो अब उनका যেমন সারাতি প্রভু नैनी दुईटा कनै गतंगो प्रशासनिक व्यवस्था एक उनका रूरल लोकल बडी अर्थात ग्रामांचलनि प्रशासनिक व्यवस्था ताके उनका अर्बन लोकल बडी आबाके शहर अंचलनि प्रशासनिक व्यवस्था RLB ते ULB चीन त्रिपुरावो RLB बतंगो ULB बतंगो RLB माने रूरल लोकल बॉडी चीनरो पंचायत एक्ट त्रिपुरा पंचायत एक्ट 1993 आवो बाय 3 टायर पंचायत तंगो ग्रामीण इलाकाओ 3 टायर पंचायत बोलते एक उनका जिला भित्तिक जिला परिषद ताइकासे हेगाइने ब्लॉक भित्तिक पंचायत समिति ताइकासे लोएस्ट ग्रासरूट लेवल अब उनका ग्राम पंचायत 3 टायर सिस्टम अब ग्रामीण इलाकानि शासन बागै टाउन इलाकानि बागै खाय अब खाय तंगो त्रिपुरा म्युनिसिपल एक्ट এই त्रिपुरा म्युनिसिपल एक्ट
1994로 잘라온가 아우 바이 티프라워 진어로 네네 अर्बन एरिया ने बगे जे प्रशासन और प्रशासन ने बगे तंगो आगरतला मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन अब के आगरतला नि बृहत्तम एटा नगर नि प्रशासन काठामो आबुनि याक्सुद्रप अब के तंगो म्युनिसिपल काउंसिल जेमन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर उदयपुर धर्मनगर कलेश्वर रकाई म्युनिसिपल काउंसिल ताई आबो सारा ताइकेजा सिगन टाउन नगो आबो उनका नेने नगर पंचायत जेमन नेने हरवो जिरानिया नगर पंचायत बा नेने रानी बाजार नगर पंचायत आबो के तीन आबो के लोएस्ट कैटेगरी आरो तंगो नेने जे मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ताकि म्युनिसिपल काउंसिल ताकि नेने नगर पंचायत थ्री टायर आबो तिपरो तो ने प्रश्न का आबो तमन यागरो टाउन कमिटी टाउन कमिटी ना अब प्रश्न लेता वो थ्री टायर पंचायत बॉडी तमन यागरो वो इनका यांगो थ्री टायर नेने म्युनिसिपल ने जे विशेष आउटचल तमन यागरो टाउन कमिटी ना अपने कारण का है जे जेने त्रिपुराओ बा उत्तर पूर्वांचल विभिन्न राज्यों को एक राज्य वो बिना भौगोलिक एलाका दुईटा धरनेर एक है कई ने शिड्यूल एरिया सिक्स शिड्यूल एरिया ताकि कई सिक्स शिड्यूल ने बायरेनि एलाका आसामाव दंगो मेघालय दंगो चीनावबो आहायनो त्रिपुराओ जे त्रिपुरा राज्यनि जे भौगोलिक एलाका अब दुईटा श्रेणी दुईटा भाग दुईटा कैटेगरी एक भाग कई शिड्यूल एरिया सिक्स शिड्यूल ने बहुसर अनुसारे ताकि कई शिड्यूल एरिया बायरेनि जनरल एरिया ओ सिक्स शिड्यूल एरिया वो कइटाको नेने केंद्र सरकारनि आयेन बा राज्य सरकारनि आयेन आबो चालुंगानि कतगुलो सिस्टेम दङ केंद्र सरकारनि आयेन अथवा राज्य सरकारनि गोदान आयेन आबो सिक्स शिड्यूल एरियाखौ चालु खानायखाय गवर्नर एसेन्ट खायै नटिफाइ मा खायो आहायखाय केंद्रनि आयेन फनंथों बा त्रिपुरा राज्य सरकारनि आयेन फनंथों आरो चालु खायमाया आउ तांका एक साइड ताकि साइड उनका जे ये पंचायत आयेन संविधानी 72 एवं 73तम संशोधन खायै पंचायत व्यवस्था बिराट भावे परिकाठामो खायै संस्कार खायजाक्का संविधानी 72तम 73तम संशोधन खायै आउन बागै 1993-94 नेने व्यापक भावे पंचायत आयेन संशोधन खायजाक्का होलिस्टिक मैनर इंग्रेजी बेखाय व्यापक भावे खायजाक्का आयखायनो म्युनिसिपल एक्ट बो होलिस्टिक भावे आबो संशोधन खायजाक्का किन्तु ओ थाजिम जों सालायमानि शिड्यूल एरिया होखाय ना पंचायत आयेन ना म्युनिसिपल आयेन आरो लागू माया संविधान आबो साइड उनका संविधान आर्टिकल 243M संविधान आर्टिकल 243M आरो परिष्कार साका पंचायत आयेन बानी म्युनिसिपल एक्ट आबो सिक्स शिड्यूल एलाकाओ अर्थात चीनी त्रिपुराखाय एडिशनल एलाकाओ आबो लागू होया इंगे आरो नेने रूरल लोकल बॉडी तंगो तामो आबो हांखाय विलेज डेवलपमेंट कमिटी एकटा न दं एकटा लेयार तारा तो हायर बकरी लोअर बकरी आरो दङ विलेज कमिटी एकटा न जेटा नेने ग्राम पंचायतनि समसामयिक ग्रासरुट लेभेलाव आरो
나그리 টাউন করি মিউনিসিপাল কর্পোরেশন করি 그래. তারপরে মিউনিসিপাল কাউন্সিল করি নগর পঞ্চায়েত করি এবং টকা এই আউনো ও যে শূন্যটা বেকুয়াম ও বেকুয়ামনো পূর্ণ খাইনি বাগিনো নাঙ্গো টাউন কমিটি 아차. এই টাউন কমিটি খাইনানি বাগै 응. 사보 ক্ষমতা 동하고 টাউন কমিটি আইন খাইনানি 응. 동우 사본 ক্ষমতা নেনে টিটিডিসি কর্তৃপক্ষনি 어. টিটিডিসি কর্তৃপক্ষ সংবিধানের সংস্থা তফসিলে প্যারাগ্রাফ 3 সাব প্যারাগ্রাফ টেক্লস দङ आरो ओनसोले बावनो टिटिडिसि কর্তৃপক্ষनो ক্ষমতা রিজাर्व दङ नों बो मिउनिसिपाल आइन खाइमाहायनो नों टाउन कमिटी आइन खाइमानो बेका दा त्रिपुरावो 6 शेड्यूल बुरु चालुंखाबा त्रिपुरावो 6 शेड्यूल चालुंखा पहिला एप्रिल 1985 पहिला एप्रिल 1985 संविधान भारतनि संविधाननि 49तम संशोधन खाइजका 1984 1985 पहिला एप्रिल आफ्रोकाय त्रिपुरावो 6 शेड्यूल चालुंखागा 6 शेड्यूल चालुंमानि लगे लगे त्रिपुरावो बगौली एलाका दुई रकम थांगा একটা শিডিউল এলাকা অবিসিংহ তাই কাছে অবস্থিত কাই শিডিউল এলাকানি ফাতারো একাই এই যে শিডিউল এলাকাও আরো আইন খাইনানি ক্ষমতা টিটিডিসি কর্তৃপক্ষনি দङ সেই অনুসারেনো টিটিডিসি কর্তৃপক্ষ এস্টাবলিশমেন্ট অফ ভিলেজ কমিটি অ্যাক্ট 1994 খাকা কিন্তু খাজা যাবো টাউন কমিটি এক খাজা যাবো খাজা기하고 꼭 설명이야. 안 그래 꼭 안트는 저도 동우 안 스터디 가이 나이야. 이제 টিটিডিসি কর্তৃপক্ষ 1989 সাল 1989 সালनो টাউন কমিটি আইন খাইনান বাগै রওয়াজিমা খাইয়া নো ড্রাফট খাইয়া বিল খাইয়া কিন্তু টাউনখা ও বিল খুবই সংক্ষিপ্ত মিউনিসিপাল এক খাইতানিও যতটুক যা খাইনা নাংমানি আবো করি সুকা মানে শর্ট কামিং ইংরেজি ভাষায় ও বিল আউন বাগৈ ও বিল ও আইন স্থগিত খাই যাখা 1989 नि পরে আবো আইন তংখা 6 ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল অথরিটি তাই কোনো কাম খাইলিয়া দো 1989 नि পরে 80 বছর থাকা লাইকা আউন পরে 2016 1989 হইতে 2016 কয় বছর কা 16/11 27 বছর 27 বছর পরে এডিসি কর্তৃপক্ষ 어머나 다시 나이피까 2016 때우세 그 달카이 bil sinamka jika 27 বছর nangka এডিসি কর্তৃপক্ষনি অবিল 그 달카이 sinamnani 2016 부록 코스라 bil sinamka sinamui 부록니 টিটিডিসি니 কাউন্সিলনি 15 16 মার্চো 2016 কাউন্সিল অবিল পাস খাইনাখা তো বিল পাস খাইনামান ইয়াগুলো টিটিডিসি কর্তৃপক্ষ ত্রিপুরা সরকারনি ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট ও বিল রহকা টাউনি বাগৈ নরক মহামান্য রাজ্যপাল ও বিল ব অনুমোদন খাইনাই এসেন দিনাই আউন বাগৈ নরক আবো খাইদি তো আইতে রহকা আফ্রিনি সরকার রাজ্য সরকার অবিল মুঠু তনিকা ঠিক আছে 2016 নি মে মাস নি সম্ভবত তারিখ মতো করিকা 17 তারিখের হজাখা রাজ্য সরকার আফ্রিন রাজ্য সরকার তারিখ তো রাজ্য সরকার এক বছর কা বিল ফাইল মুঠু তনিকা 2017 아프네 이제 라디오 소관이 캐비넷 미팅을 아웃해서 작가
너 মিটিমুটি সাবই আমার বড় রাজ্যপালের থানে হন নাংলে আমার বগে কিন্তু অপরাধী রাজ্য সরকারে কাউন্সিল মিটিংও ও বিল আবো ডিফার খাই জকা মানে পাস খাইয়া খাজলিয়া কতগুলো পয়েন্ট আর উপরোক্ত শাখা মো পয়েন্ট আবার ক্লারিফিকেশন মাওনাই আবন বগৈ বড়ক একটা স্টেট লেভেলনি একটা কমিটি খাকা ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টারনি চেয়ারম্যান খাই একটা কমিটি খাকা এই কমিটি আপনি যেটি এডিসিনি চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার দাগিখা এই 5টা পয়েন্ট আপনার নয় ক্লারিফাই খাহদি ngay titi edisini siun tonia abo thangka titi edisi authority rokbo o je 5টা পয়েন্ট ক্লারিফাই খাই হনানি abo 17 হজমনি ঠিকলাই তনিকা titi আপনি উত্তর হোক আবু ফুরো 2019 আবরু সরকার কতাল আচোখা 2018 সরকার কতাল আচোবা আগের সরকার করিখা সরকার কতাল আচোবনি ইয়াগুলো সরকার কতাল আচোখা রাজ্যও 2018 নে 9 মার্চ ও আপনি উত্তর এডিসিনি সিউর হকা 2019 নি কব মাঝামাঝিও এক বছরের উপর নাংখা এটা আবার ক্লারিফিকেশন তাবনি সরকার নেই ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট হকা হরকা খেকাই जोंहा बिल तेवसा आमजों नाख्या आमजों नाय जों तेवसा कतालखाय आनि चेयरमेनशिपो অনারেবল রেভিনিউ মিনিস্টারनि चेयरमेनशिपो तेकेसे सयजन ने एटा कमिटि खाखा तेवसा जों आमजों नाख्या आमजों नाय संशोधन खायै एकय ठीक खायै जरन ठीक खायबेख्या এবং निनि आसामनि जे सिक्सुरेल लागा तमनि नेनारो बर' टेरिटरियेल काउन्सिल बा अन्यानि बर'नि ताम खाय तामाय आबो ना हाबायजा यत रेडि खायबाय आबो कमप्लिट खायै पूर्णांग बिल खायै जों थानाय अक्ट'बरनि 20 तारिखआव ओ बिल नो पास खायनाखा अच्छा नोंसराबो ताबो ओ बिल पास खायनामानि ताबो आइनुं सिनाय ताबो राज्यपालनि एसेन हस्ताकर ताबो नाना बागै फाइल थांखा बो एसेन निखाखायनो notify खायखायनो ओ टाउन कमिटि बिल टाउन कमिटि आइन उं थांसिनाय काजे आव दिगिया उ जे एडिशनल लागावो म्युनिसिपल एक्ट चालुं यं तमनि आवखै आरो आबनि बिकल्प हिसाबै टाउन कमिटि एक्ट आरो चालुं थाखाय टाउन कमिटि एडिशनल लागाव मानसिनाय टाउन कमिटि एडिशनल लागाव ताव कसम कुरै खमलुं एडिशनल हेडक्वार्टर टाउन कमिटि कुरै एडिशनल लागाव অনেকগুলো সাব ডিভিশনাল হেডকোয়ার্টার দङ যেমন জম্বু জেলাनि ডিভিশনनि हेडक्वार्टर आरो टाउन कमिटि करै करबुक महकुमानि आरो हेडक्वार्टर डिभिशन हेडक्वार्टर आरो करै गन्डेसरा डिभिशन हेडक्वार्टर आरो करै कांचनपुर डिभिशन हेडक्वार्टर आरो करै काजे ओ जागारो टाउन कमिटि अंसिनाय प्रथम दिक दिया टाउन कमिटि उंखांखाय आरो একটা নির্বাচিত একটা কত সংস্থা দंनाय যেমন খমলুং টাউন কমিটি आरो 21 जना 25 जना सदस्य दियै इलेक्शन आरो कमिटि दंनाय पुरो निर्वाचित सदस्य दंनाय आरो चेयरमैन वाइस चेयरमैन सुराम दंनाय हिंगाय बिनि একটা যেমন তাও নেনে অঙ্ক যে কোনো মিউনিসিপাল কাউন্সিল চালক মহাই बावआ चालौनाय अफिस दंनाय अधिवेशन दासंनाय बाजेट खायनाय बाजेट खायैखौ बाव चालौनाय एका ओ बाजेट जे खायनायनि आबनि रां साबनाय डाइरेक्ट डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल बानायनाय डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल जों बना बाजेट नाय डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल इबरो नां मोननाय राज्य सरकार होनाय राज्य सरकार इबरो रां मोननाय केन्द्र होते मोननाय केन्द्रनि रां फायनाय स्टेट गभर्नमेन्ट स्टेट होते थानाय एडिसि होते थानाय टाउन कमिटि এই হলো এবং তাছাড়া টাউন কমিটি বড় নিজেরা ট্যাক্স কালেকশন খাইবানাই ট্যাক্স কালেকশন খাইবানাই অন্য রকম খাইবানাই আর উপরকে যা বনে আরো রেভিনিউ বড় মাননাই
আতিখাই টাউন কমিটি চলিনাই টাউন কমিটি উনখা হাগাই শহর ডিক্লেয়ার হাগাই আর অনেক জায়গানি দাম অনেক বাড়ি থানাই বড় বড়তেবো আর কুথুনাই ফাইবিনাই ফাইবিনাই তেবো গরব কবুংনাই আহাইগাই আহাই হিয়াগাই এডিসি এলাকাও টাউন উংমা হাগাই ও যে এডিসি এলাকানি ফাসো যে ডেভেলপমেন্ট উংমা হাই আর ও ডেভেলপমেন্ট উংিনাই আচ্ছা Mikai pahar bai সমতল এলাকানি বিনি ডেভেলপমেন্ট কাছাকাছি ফাইলাইনাই সমান নংনাই সমান নাই মিkai রাজ্যও ডেভেলপমেন্ট সমান সমান থানাই আবনো যে কোনো সরকারনি লক্ষ্য উদ্দেশ্য তাবনি তিনি সরকারবো ও লক্ষ্য তৈন খুব চেষ্টা খাইयै টাউন কমিটি বিল পাস খাইদিকা আবো টাউন কমিটি ও বিল কে পাস খাইবানি আবো এডিসি এলাকাও তনাই যত জনগণ বাগৈ তাম বুকুং কলক তাম বুকুং বরা জাতি জনজনে বিসি যেতন কাহাম বাগিনো আবো তাবনি সরকার আবো খাইকা স্যার বিনি ইনস্ট্রাকশন সিস্টেম গম দিনে ইনস্ট্রাকশন বিনি ইনস্ট্রাকশন সিস্টেম রক নবম হাইকেন নাই বিনি শাসন সিস্টেম ও যে আইন যে তমনি আবো খাই খাইনি আচ্ছা 또 빌레스 코미티고 야 아인 동문이 오 아인 오늘서는 사선 가졌던고 아리고 사선 머리 같은 거 동나이 우라부리 동나이 아 오늘 슬퍼 쫄리네 আচ্ছা আচ্ছা 그 তাবো ক্রম দি বিনি ও যে টাউন কমিটি নিซึ่งতাও রম দি তাও ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল চালনকে সিএম নো আরম নো বিনি তাও রম দি এডিসি গাঙ্কা ট্রাইবাল ফ্রি আন্ডার তঙ্গো nga ta je tabu edisi hapang ta abo to tribal welfare ni andar tongo ngangka borok na samne andar tono ko je ko edisi hapang andar tono nya borok ngangka খুব পরিষ্কার যে টাউন কমিটি ভিলেজ কমিটি টোটালি নো ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল কর্তৃপক্ষ নিয়ে আন্ডার কেবল আন্ডারিয়া বড় বড় ডাইরেক্ট কন্ট্রোল খাইনাই কা ডিসি অথরিটি আচ্ছা আচ্ছা tam village committee tam town committee kika ng sa tak kasi kok ng samani thaching mo tribal welfare development kai district council au bai go khaile nai liaison khanai au liaison khanai bagino district government ka tribal welfare development bodono edisi bo liaison khanai jo nai tam kai kam khale ne khaile ya au tik khanai awasi ngasap thaching singto je saimano nogor ponche ta khani thanga kaisa limit tong omsuk borok na nangnai ngabon je khumulung ni je titi edisi town committee khani thangkai busurok population dok na nangnai ba kom jaga go dang no aba hairok kuno system dok সাধারণ ভাবে চীন ত্রিপুরা সারা ত্রিপুরানি এভারেজ ডেন্সিটি অফ পপুলেশন বুঝিবা বুঝো চীন ত্রিপুরা জানি 350 2011 सालनि सेंसास अनुसारिबो त्रिपुरावो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पर किलोमीटर 350 हाइदबा एवरेज आउटलाव तो कबां ताय कबां बा उदयपुर ताय कबां इन एवरेज सारा त्रिपुरा हंकाय 350 पर्सन पर किलोमीटर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हंकाय एडिशियल लेवल एडिशियल का 350 অনেক কম ওরম যে 250 ফোন কাইয়া ngay tabu nogor পঞ্চায়েত যে বিনি যে ক্রাইটেরিয়া পপুলেশনের যে ক্রাইটেরিয়া অথবা নে মিউনিসিপাল কাউন্সিলে যে পপুলেশন তংনানি ক্রাইটেরিয়া আবো আরো চালু ওংনানি সুবিধা কম কাই আরো পপুলেশন ক্রাইটেরিয়া কম মাউনাই এলাকা হয়তো কবাং মনো কিন্তু পপুলেশন আরো কম কাজে পপুলেশনের দিক দিয়া বিনি আরো টোটাল পপুলেশনের লিমিটেশন আবো কাসা কম মা খাইনাই আবো খাইনানি প্রভিশন দং আরো টাউন কমিটি একট কোনো সুযোগ করি nga tabu je puilawo bos bo thairoko umtho town committee tabu puila bkhago bo jagawo town committee ngai abo hai jagara kuno bai ke town committee bo jaga unai o town committee একট abo jotono direction dong provision dong abo ni daitto TTDC authority bo jagawo puila town committee khainai abo naikani khanani ba subori khanani daide to totally TTDC কর্তৃপক্ষ নেই abo bungi daitto bon daitto abo to जों साइमानो সাধারণভাবে থাকি जों সালাইমানে হাই
खमुलुं हेडक्वार्टार आरो टाउन कमिटियाव मावनाय मांनाय आरोबा औ ओमफ्राय जेखाने रेभिनिउ डिभिजन त्रिपुरा गभर्नमेन्टनि रेभिनिउ डिभिजन 23टा दङ 23टानि बिसिङाव ताबो जम्पुइ जिल्ला हेडक्वार्टार साब डिभिजन तारपरे हेंगाय करबो साब डिभिजन गन्डेसरा साब डिभिजन कान्जपुर साब डिभिजन रेभिनिउ साब डिभिजननि हेडक्वार्टार आबो आरोगोतो नांनाय आरोगोतो टाउन कमिटि नांगेदबा नांनाय ओंखायनो मान्दाय हाय जागा बरकतल हाय जागा बड़ जेनेबा कत खाबले आबो आस्ते आस्ते उमानाय आबो ताम बबनो सिगां तुरान तुया आबो जत दायित्वनि उनखौखाय आबोखाय टिटिडिसि कर्तृपक्ष बरमा बसना जना बरमा मनायखायनो nggak kesar apa tuh sini neng saya aja sini bagai hamkrai kaham nungai apa tuh tahun komiti kaham nungai nggak ke karon tahun mele tahun komiti যখন উনখানা গাই মিউনিসিপাল কর্পোরেশন মিউনিসিপাল কাউন্সিল নগর পঞ্চায়েত বাগে যে ফান বাগজাগমানি ও ফান বাগজাগমানি নবো মানাই বিলে টাউন কমিটির মানাই বিলে tahun komiti boy alat bil nungai ba alat fan nungai bong fan manai kaje tabu to fan kri ma fan maya ediso bawi mo tahun komiti sekri aku tahun komiti ngak to neng aro nung fan man sai fan ma ka nyar development nung khai manai development nung khai TTD sini patro ja development ma haidar ungsni ungai ada ba ada tu kamu nggak sar thajing to sawi changa sini tabu ADC area wo tahun bil pas nggak jaga ni tamrak bari nai sei changa nggak tabu sengnanya nggak kebang ma sini di prasarong nam sen mah jenai kya di prasarong nino kebang ma borong nino jaga kebang ma tong mura jaga habung hatai lungga apa hai kebang ma tong fia bor ni kagos potro kerui ngebor ni bagi ketamung boma hai hapang ni bising tui ko na jaga sarawo tribal long ni di prasar simia jolo tribal long ni kagos ro tam dang bagi tong nai ba sini siti ni simi subra raja namol simi hukai sei phale kya 아이들아 디너로 혹자카 칼리 구분이 혹자카 앞으로 가고서 뭐 동네가 수도부터 앞으로 라자로는 가는 거죠 거쪽에 가지나리고 아석시블레 앞으로 가고서 동네가 그래 조그로 하인 줄을 그렇게 가고 그래 따고 거는 좀 주고 속을게 그러니까 따고 거기 가고 나니까 레코드 나니까 돌리는 나니까 해도가 아무도 못 अब राजा रावण में चालू का ठीक नो किंतु नाइबा जिन बरों ने अधिकांश जगह खाई तमनी खाई तमका आपके खास जगह कोनो रेकॉर्ड करी कागज करी पर्चा करी खोटेल करी नहीं नबले सर के तब तब मा खानाय राज्य को मुंगु राजा सब गुण सबका आइन 1960 आबो अनुसारो ताबो दमनि नों একটা জায়গা দখল খাইতো নখা নংয়া নিনি বাবা নিনি বুসু দখল খাই ফাইয়া কো কাগজ করি আমি বলে এটা কাগজ মা খানাই কাগজ মা খানাই নাকাই লেন অ্যালটমেন্ট বাগৈ একটা প্রেসক্রাইব ফর্ম দङ ও ফর্ম ফিল আপ খাই দরখাস্ত মারি নাই তহসিলদারনি थानिब आयतो एसडीएम थानिब ठीक है हेंगाय आबो इनक्वायरि खायनायै तहसिल इनक्वायरि खायै एसडीएम आरो फायगाखाय लैंड अलटमेंट कमिटि दङ सब डिविजन लेभेलाव बरो एप्रुभ खाय डीएम नो रहनाय डीएम आबो तैसा साकार होनाय स्टेट लेभेलाव रेभिनिउ डिपार्टमेन्ट आबो फाइनल एप्रुवल खाय देखाय आबो खाय नंगौ जागा मानाय ngesat tabuk tekesa kok ngaka kebang ma to sini para bising tongner ta habung hate tongner khorcho na kebang ma jaga kok go khajak dokol khajak ngobor ke bebak mawni thangmanya jaga roke bebak dokol rimaya bebak rimaya bhai manle nangagi bo nini busuna molo rong ni nong ekdron jaga dokol ke tongka busana molo khai ekdron no sarkani khai baglai kya are ba tahu busuna molo khai tahu kom khai baglai kya hegai oh je jaga je dokol khai tonai bono si abo hoyto sarkani ba tin kani ai kai abo bawni alon bani nai bagire jana agini record bai ka bo khaimari ya aba hita nyam kori khana ro eta duita tongo jaga
এলনমেন্ট দিনানি দুইটা একটা হেঙ্গাই ফ্রি অফ কস্ট কোনো নজর নাঙ্গিয়া থেকে থেকে নজর নাঙ্গো যে মোটামুটি চলি নাই বড়খাই নজর মারি নাই যে করি চলো চলো বিপিএল বড়খাই নজর নাইয়া বড় মাগনান रिबो दं आउन बागैनो जों मनो साना साइ दङ आबानखौ रायजो सरकारनि पक्ष থেকে रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट पक्ष থেকে जे बर'र खा जायगा दखल दङ बर' ताइ लेलियाव दाबोनो दखल सखायबो दं आइ आजे उलखायतेबो कथिनं थानाय साता गेसे कखनो बाक्सा बाक्सा नक थाइ जागार गरै सरकारनि जागारखौ दं दं मानि बा फरेस्टनि जागार दं दं बरखा दाम मोनसे उपाय जे चिनरो तो एकटा गथङ একটা তঙ্গ লেনলেস তেকেছে হোমলেস তেকেছে বোটলেস কানিনি কই বংনো প্রায়োরিটি রিজেক্ট তঙ্গ বংনো অগ্রাধিকার রিজেক্ট তঙ্গ বো আগো ফাইদি রকস খাইতু रिनाय जों रि तंग जागा जागा रि तंग ताबु खाइले गाय ताइ उलखायतेबो कथिनुम थानाय ताबु खाइबितुन नों साते गेसे कक गंका para para ko thangai aba hairok kunan bagai kuno hapani bising tei mane kami am sani borok no bujok nani ba class khani baga ma hair kuno dagi jar to tongsa abon bagai joto SDM level o DM level o administrative camp khajago uramon khajago abote bangni den chesta khai tongo so tasara tabu toni ni village committee tongo haito ba village committee प्रत्येक इलेक्टेड बॉडी दङो आरो चेयरमैन दङ वाइस चेयरमैन दङ मेंबर दङयो बरक सेव नायके निमा खाने बिलाबु नों village committee चेयरमैन नों village committee वाइस चेयरमैन नों से ने village committee ओ सब सब लैंडलेस दङ होमलेस दङ बोर्डलेस दङ नों नायके निखाय अब नों से को गाइड मा खानाय तो खानानि कारण चाहिँ बरक तो अफिस आदर थानानि किरिउलासिउ किन्तु चेयरमैन नों बावन बागै नों चंजाग बुले जनगण मै काम खायना बागै नों खायदिबन बागै आइसे जों बंगा हाइकेसे रिक्वेस्ट खायो खायदि अंका बाक्सा बाक्सा साव जे तोसि लग्न पारको कारनानि बा कंका रां पैसा रक करिङि खायमै आम दिरखन साव आमर खाबाय आगिनि जिउ को ताबु जुगो बो तोसि लापति खायनानि जेरो खबरिला ओ तोसि ल खायदिबन वसोना चाकरि कैंसिल खायदिबन सारबरनो कुनो रां रि कुनो नायना कुनो 너 감절이나 난거 어머 나부 보는게 아기 라제 나무로 거의 꼭도 사리마 아버 사카이 무정고 담은의 아기 라제는 미련 예로 고속대 가잖아 투부 바로 가고 저들이 너고 가서요 저또 보노 마사리고 막 하네고 아이 앞뒤 따고 가야 나게 그것도 없을더라 뭐 비슷한 타네 따고 보통 베트만 아버 먹이서 베트만 볼래 뒤에만 동고 뭔타이타고 알아서 또 고도라 타이타나 남바 나야 부셋 이네 당이야 jadi kuno got nang to kai bo satun loge chakri cancel sarke bo kai rang sai tong hangka khai tong hangka ga sar ga kan nangmon ko sing kana la ha oba hai sing to kok sakar tep sabaya karon kabang ma samung butang to hapani korun to sing kabang ma tabu to katal kata rajar tiklai ke abun sing sanatang to sabaya jora kesen bisingo ngetai sini apa kabang mo jora kring ga basing kini ase kok salanya ma matanya sar ga uni pano hanya malai tiran aw na tane khaponi taku buko sing asuk jora kabang romoi saimanya phano kisa jora ni bisingo sing belai nangkung mani kok salai kai belai nangkung mani kana laika kha khayo norok banai saiman kana busiman kana hanai engkai abun ang norno sanani musungu ob hairok kaham nangkung mani kok thairok no saimana ni bagai tebo kaham buskango tamung muitong thinang ni bagai tamung khani na nangnai aba haira hapang ni bisingtei kabang ma raja ni bisingtei aba haira kok saimana ni bagai kabang ma katal raja rok saimana ni bagai norok sini durdoson tv nanya ni bagai tapokbi aw taku buku sengtai kabang kok sana musung saiman glaka tamni hemala sini yapatai kabang jora karika tini bagai asung seteng tini ni sini panda phaiman bagai sini borong gonang sarna bela kana hambai tai khaka ham yapratai khulumu bini oba hai jora kaham tini sungorui nangkuk mani kok samani bagai bela kana hambai sar khulumka jeton hambai